अरे दुख कौन करुछु बाबा? राति अनेक हेलाणी शोइबुनि कि? बापा मु पढ़ुची पाठ पढ़ा सरीगने मु शुइबी तमे जाओ शुई पड़िबो। काहींकि रे धन, काहींकि से चिरा बही प्रति मोह लगाउछु? अरे शुई पड़। सकाळ हेले तू गैरेज रे काम करबाकू जीवु, ताहले जाई तो पेट पूरीबो आ मो पई औषध आसीबो। ठीक अछि बापा। बुझिलु बहु, मु जो चा दुकान अंठा बासन धुए से मालिक आज खरा बेले मते पेट पुरई खाइबा पानी देलानी। देलु कौन दिटा खाइबा पानी देलु? हाँ खाइबा को देलानी? हाँ हाँ र मु दउछि। देख बाबा, कम हेले भी दीपरे खाइछु ना, पुणी राति रे खाइले तो पेट खराब हबनी। ए बाबा तू गोटे काम कर, ए पानी ग्लास पी दे तू सोई पड़। बहु बहु सतरे तू केते बदली जाइछु। बापा बंचुथिला बेले रातिर निदर उठे तू मते खाइबा पानी दउथुलु, आउ आज कहूचु मो धनटा। छोटू गाड़ी पंक्चरटा माइलु। ठीक अछि बाबू। शीघ्र कर। अबे शीघ्र कर, गोटे जरूरी मीटिंग अछि। होई गला बाबू। अबे हट।
ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାବୁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ? ବାବୁ, କେମିତି ପାଠ ପଢିବି? ମୁଁ କାମ କରି ରୋଜଗାର କଲେ ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା, ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ଔଷଧ କିଣିବି। ପାଠ ପଢିବି କେମିତି ବାବୁ? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଆଉ ତମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତମେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆସ। ନାଇଁ ବାବୁ। ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଆରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ କହୁଛି। ଏ ଛୋଟୁ, ଗୋଟେ କଡ଼ା କରି ଚା ଆଣିଲୁ। ଦଉଛି ବାବୁ। ଆବେ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ବାବୁଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଆ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇକି ଆଣିଛି। ଆ ଥୁ ଥୁ ଥୁ। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଚା। ଏ ଛୋଟୁ, ଗଲୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2ଟା ଚା ଆଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ 3ଟା ଚା ଦେଇ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। କ'ଣ ଚା ପିଇବେ ବାବୁ? ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫିସର। ତମ ଦୋକାନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମିଛ ବାବୁ ଏ କଥା। ଆମ ଦୋକାନରେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଚା ଦେବି କି? କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ତୋ ଦୋକାନରେ କେହି ପିଲା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରମାଣଟା ହଠାତ୍ ମିଳିଗଲା। ସାର୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ସେ ବିକ୍ରମ ସିଂ। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ସହିତ, ତା ଠିକଣା ଆମକୁ ଦିଅ। ଏ ପିଲା, ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କି କାମ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରିବି ବାବୁ? ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି।
विधायक प्रार्थी श्रीयुक्त विक्रम सिंह से आम गाँव अच्छा मु अनुरोध करी विक्रम सिंह को से अभिभाषण आपण पाखे रखिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समस्त को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन। अष्टपिला दल तरफ मो विक्रम सिंह अभिनंदन मो चिन्ह हेंडी चिन्ह आपण माने विप्लव करे विजय करे मु ए अंचल शिक्षा स्वास्थ्य सब समस्या समाधान करते आज शिशु कालीन भविष्य परिस्थिति पड़ी अनेक शिशु श्रमिक भाव काम कर इलेक्शन जीतिगले से श्रमिक भाव के देवे पाठ पढ़े और भविष्य दायित्व मोर केवल आप जिते दिंतु मुझे अंचल को सुना कर नमस्कार। भेंडी चिन्ह आपण भेंडी विप्लव बढ़े मत जीते श्रावणी श्रावणी अरे चा टिके आनिलु अरे चा टिके आनिलु नौची बाबू नौची। अबे कौन कलु तू एते दामी जींस को तू नष्ट कर देलु। आज मु तते मारू मारू मारी देबी। नहीं बाबू छाड़ दियो बाबू नहीं नहीं बाबू छाड़ नहीं बाबू छाड़ दियो बाबू नहीं नहीं बाबू। मारू मारू मारी देबी। सब खेल सरी जाइए मिस्टर विक्रम। शिशु श्रमिक रोकबार भाषण दे तुम्हें ही शिशु श्रमिक तैयारी करुछ। हेले आपण चाइल्ड लाइन ऑफिसर दिस इज माय आई कार्ड। क्षमा कर दिंतु आज्ञा एमती भूल आउ केबे हेबनी। भूल ही बाबू हाँ भूल होबनी बाबू। भगवान भी क्षमा देवेनी तुम्हें जो भूल करिछ। এই নিরীহ নিষ্পাপ শিশুମାନଙ୍କୁ শারীরিক মানসিক ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଥଚ ତମେ मोर भूल ही आज्ञा। ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। चुपचाप कर लो बस।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସାଇଟି ଫର ୱିକର କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରିଚାଳିତ। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଏକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦେୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ଲାଭ ବିହୀତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା, ଯାହାକି ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିଷେଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 20,000ରୁ 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଆମ ସମାଜରେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ 1098 1098। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗର ହାତ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ।